ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟର ଏକ ସଂଳାପରୁ। ସେ ସଂଳାପଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ନେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ which we call a rose by any other name would smell as sweet। यार अर्थ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଲାପ ଫୁଲର ନାଁଟା ଆଉ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯିବ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଅଛି ତାହା ଅତୁଟ ରହିବ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯଦିଓ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସଂଳାପ ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟର, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସପିୟର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦିଓ ଆମେ ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ହତ୍ୟାକାରୀ ବା ଧର୍ଷଣକାରୀର ନାଁ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ପିଲା ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ନାଁ ରଖିବା କି? ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ନାମକୁ ନେଇ ଏକ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ କାହିଁକି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାହୋଲ କାହିଁକି, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଝଡ଼ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଝଡ଼ଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମତାମତ ଦେଲେ ଯେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇସାରିଛି 2006ରୁ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ହିସାବରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଥୋମାସ ଏଡୱାର୍ଡ ରେଭେନ୍ସା ବା ଟି ରେଭେନ୍ସା, ସିଏ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନରହନ୍ତା ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଥିଲେ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 1866 ମସିହାର ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଥିଲା, ସେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କିଛି ଇତିହାସକାର କୁହନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, କିଛି ଇତିହାସକାର 30-32 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିବାର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନଥିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଦୌ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନଥିଲା, କାରଣ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସେତେବେଳେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ସଠିକ ଆକଳନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା 30-32 ଲକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, 1866 ମସିହାରେ ଏ ଖୁବ୍ ଏକ ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଏତେ ଗୁଡେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମଲେ ତା ପାଇଁ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଦାୟୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମିତ ହେବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ এই ଯେଉଁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଏକ ବିତର୍କ ଉଠିଛି ବା ବିତର୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ସେହି ଯଥାର୍ଥତା ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଟି ରେଭେନ୍ସା କିଏ। ସିଏ ସତରେ କ'ଣ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରିଥିଲେ ତାହା ପାଇଁ ସେ ସତରେ କ'ଣ ଦାୟୀ ବା ସତରେ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟି ରେଭେନ୍ସା, ସିଏ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ 1865 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ପାଟନାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଟନାରୁ ସେ ଜଜ୍ ହିସାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଯାଉଥିଲେ ବୀରଭୂମି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ପଠାଗଲା, କାରଣ ସେତେବେଳର ତତ୍କାଳୀନ କଟକ କମିଶନର ସୋର ସାହେବ ସିଏ ବିଲାତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କର କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା, ସେ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସିଏ ଜଜ୍ ବା ଜୁଡିସିଆଲ କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଅଫିସିଏଟିଂ କମିଶନର ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ରେଭେନ୍ୟୁ ଖଜଣା ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ପାଇଁ ସିଏ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ବିଲାତ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶର ଶାସନ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା ବା ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଥିଲା ସେଠିକି ସେ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ବୋର୍ଡରେ ଯାଇକି ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ମତେ ଓଡ଼ିଶା ପଠା ନ ଯାଉ ଏବଂ ମୁଁ ଜଜ୍ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦିଓ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳୁଛି, ପଦୋନ୍ନତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଫିସିଏଟିଂ କମିଶନର ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଜ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିବାରୁ ତମକୁ ପଠା ହେଉଛି, କାରଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍ୱର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ କଟକ ଯାଅ କମିଶନର ଭାବେ ଏବଂ ତମକୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁମେୟ ଯେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଯିଏ, ସିଏ ପ୍ରଥମତଃ ଏ କମିଶନର କାମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠିକି ଆସିକି ପାଦ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସେ ମାତ୍ର ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 3 ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ଏକ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ 2-3 ମାସ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଚାଲିଯିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କଲିକତାରୁ କଟକ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଜାହାଜ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳର ନିୟମ ହିସାବରେ ପୁରୀରେ ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ରହୁଥିଲେ ସେ କଟକରୁ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି
कारण पुरी जुलाई रु अक्टोबर रे पुरी रे प्रबल गुळुगुळी हुए एवं सेठी परिवेश जो ब्रिटिश ऑफिसर मान थिले तांको पय आदौ अनुकूल रहिनी सेमाने सहय करि पारंती नै तेनु सेमाने कटक रु रहि कि पुरी रो शासन करंती एवं सेतेबेले पुरी रो जो कलेक्टर थिले से हेउचंती बार्लो साहेब तो बार्लो साहेब कटक रे थांती से आसी कि पहुंचले टी रेवेन्सा पुरी रे एवं गोटे दिन पुरी रे अवस्थान कले से अवस्थान मध्य रे से माने पुरी पहुंचबा पूर्वरु से ओडिसा बा ओडियाक बिचरे किछि धारणा नबाक चेष्टा करथिले एवं से जो धारणा से किछि लोक थिले जो माने ककबन जने कलेक्टर थिले कटक रे तांका ठरु से बुझिथिले एवं से कहिथिले जे इंग्रेज शासन रे जते शासित राज्य अछि ता भितरे ओडिया होउछन्ती सबुठु अभद्र एवं सबुठु निर्बोध से स्टर्लिंग कर ओडिसा विवरणी पढिथिले एवं से विवरणी रे लेखा होइथिला जे अबल फजुल जहा कहिसंती जे ओडिया माने टिके ओडिया पुरुष माने टिके माइचिया प्रवृत्ति एवं तांका पाखरे पुरुष स्वतःस्फूर्तता नाही एवं तांकर जो सहकर्मी माने आगुरु ओडिसा रे काम करि सारथिले सेमाने मध्ये ओडिसा संपर्क रे तांको एक भ्रांत धारणा देथिले तेणु से पुरी पहुंचिला बेलकु तांका मनरे ऑलरेडी गोटे भ्रांत बा गोटे नकारात्मक नेगेटिव आइडिया अबाउट ओडिसा एंड ओडिया पीपुल तांका भितर थिला एवं जतबेले से पुरी पहुंचिले जो दिन पहुंचिले से दिन वर्षा हला ए जो जिंस मु कहूची जे जगन्नाथ प्रसाद दासंकर बहिर आळ नै वर्तमान रेभेन्सार नाम परिवर्तन करने को कह जाउची सेही जगन्नाथ प्रसाद दासंकर देशकाल पत्र बही जदि आपण पढिबे ए सब जिंस सेथिरे खूब प्रांजल भाव रे लेखा होईची तेणु जतबेले से पुरी पहुंचिले पुरी रे तांको एक तो जने गोटे नकारात्मक धारणा नहीं आछि एवं पुरी पहुंचला परे प्रथमे वर्षा हला गुळुगुळी बहुत भाव रे बढ़ी गला से वर्षा रे भिजी जाइछन्ती मंदिर जिबाकू चाहिए मंदिर जाई परले नहीं किंतु हमर जो पुरोहित अछन्ती मंदिर पुरोहित बा पंडा सेमान तांका ठरु पैसा पई तांको बाध्य कले एवं सेठी जो कुष्ठ रोगी बसिथिले सेमान तांको माने आपण जानिथिबे पाश्चात्य सभ्यतार सेमाने पर्सनल टच बा व्यक्तिगत जो छुआटा को एते पसंद करंतिनी किंतु हमर जो बड़दांडर सामने भिकारी थिले सी मध्य निज संस्कृति रे हमर छुआटा चले तेणु सेमाने आसी पाद छुई गोड़ धरी हाथ धरी पैसा मागिले तो ए सब को नहीं ये जो नकारात्मक एक धारणा नहीं आस्थिले से धारणा आउ टिके मजबूत हला एवं तांको कह गला जे संध्या बेले पुरी रो गजपति तांको देखा करिवे एवं जतबेले पुरी गजपति संध्या बेलू को आसिले से थिले 8-9 वर्षर बालक तेणु से कोट ना कोठी आउ टिके फ्रस्ट्रेटेड हेले तेणु आपण देखंतु गोटे लोकर कोनोसी राज्य विषय ज्ञान नहीं एवं धारणा नथिबा बाद से आसीची मात्र 2-3 वर्ष पई एवं एठू से तेणु ये जगह ता पई गोटे भ्रमण कहानी तेणु बार्लो साहेब एटा निजे लिखिछन कारण बार्लो साहेब कर कथा जतोडा हम कहिबा आपण जदी नंग दुर्भिक्षर भी कथा देखिबे ही वाज वेरी सिंपैथेटिक रादर ही वाज वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द ओडिया पीपल से सब बेले चेष्टा करिसेंती जे किमिति कोन करी ए जो नंग दुर्भिक्ष आछी को हम एडे दबा एवं नंग दुर्भिक्ष रो जो विभीषिका कराल विभीषिका जो ओडिसा को निज कबलर नबागु जाउची आयत करबागु जाउची आकु हम किपरि एडे परिबा एवं ओडिया को किपरि हम रक्षा दे परिबा सुरक्षा दे परिबा तेणु ये बार्लो जने सहानुभूतिशील मनीष एवं बार्लो कहउछन निजे से अनुभव करिसेंती कारण जतबेले से आसी कि पहुंचिले सेतबेले लालबाग कमिशनर बंगला जो थिला कटक सेठी रहिला एवं पूर्वरु बार्लो साहेब सेठी रहि सारथिले तेणु टी रेवेन्सा बार्लो साहेब को बाध्य कले जे तू आसी मो पाखे रह एवं बार्लो साहेब प्रथमरु अनिच्छा थिला कारण उपरिस्थ ऑफिसर तांका सहित रहिबा अर्थ एटा जंजाल दायित्व तथापि से रहिले कारण उपरिस्थ कर्मचारी को से मना करि परले नाही एवं सेठी रहिबा भितर से देखिले जे ये लोकटीर ना काम ऊपर कोनोसी अभिज्ञता अछि ज्ञान अछि ना काम करिवार कोनोसी आग्रह अछि ये केवल आसीचंती जे ओडिसार विभिन्न जगह को बुली एक भ्रमणर अनुभूति नेकी जिबाकू एवं एटा ठीक कथा कारण जतबेले बार्लो साहेब सही कटक रे थिले सेतबेले तांकर जो चैटर्जी बोली जो डेप्यूटी कलेक्टर थिले पुरी रो सीए नंग दुर्भिक्ष विषय माने नंग दुर्भिक्ष सेतबेले तार काया विस्तार करूथला एवं से संपर्क से लेखुथिले जे चावल वर्तमान 1600 रु 10,000 हे गला 10,000 रु टंकाटारे वर्तमान 500 हे गला 7,000 हे गला से लेखुथिले एवं सेथिरे मध्ये किछि तथ्यात्मक प्रमाद थिला भूल थिला से जतबेले लेखुथिले सेतबेले कहउथिले जे जदियो चावल मार्केट रो अभाव पडुची किंतु जमीदार एवं मठ मान पाखे एते दूर चाउल अच्छी ये नंक दुर्भिक्ष एक समसामयिक घटना आपको एड़ाई दे हम तेणु ये चिंता करूँ कौन गोटे लोकर आकलन को लेकिन आम निंदा करुचु किंतु ये आकलन से जड़े लोक दायी नथिला ये आकलन अनेक लोक दायी थे जितेबाला आपंकर नंक दुर्भिक्ष पर जितेबाला जनसाधारण ब्रिटिश जनसाधारण जितेबाला यार विरोध कले जितेबाला एक जन असंतोष सृष्टि है से जो कैम्पबेल तदंत कमिटी आसते 3 जणिया कमिटी आसते से तदंत कमिटी आगे टी रेवेन्सा निजे कहते प्रश्न करागला जे आपण कहीं भाविले जे जते खाद्य मौजूद अच्छी से खाद्य सफिशिएंट हो यथेष्ट हो से तार उत्तर कहते जे मु शुणा पाई जे जो ओडिशार चाषी मैंने अच्छा जति खर्च करती किसी परिमाण संग्रह करके संचय करके रखती तेणु मत लगुला एम पाखे मौजूद अच्छी सांगरे एठी किसी जमीदार किसी गड़जात राज्य एवं मोर किसी सहकर्मी एवं मारवाड़ी व्यवसायी एमान को जतबेले मु प्रश्न कली सेमान मध्ये ए प्रकार मते तथ्य देथिले जे यथेष्ट परिमाण खाद्य मौजूद अछि तेणु असुविधा हेबो नाही एवं एई आरंभ पर्याय जदि आपण देखिबे
ବାର୍ଲୋ ସାହେବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାଟାର୍ଜୀ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି ବାର୍ଲୋ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଥର ସେ ବାର୍ଲୋ ସାହେବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆସିଛି କାହାଠୁ ନା ଛୋଟଲାଟ ଚାପମ୍ୟାନ, ଯେ ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କଳ କୌଣସି ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଉଳ ବେପାର ଅଛି ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ, କାରଣ ଚାପମ୍ୟାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟକୁ ବା ଦରକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଚାଉଳ ବେପାରୀ କାଲି ସକାଳେ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅମଳ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ରଖିକି ବାକି ସମୟରେ ସେମାନେ ବିକନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଉଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରୀ କଳ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମିତି ବି ଆପଣ ଏ ବହିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ବାର୍ଲୋ ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ଖରାପ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଶାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କୁ ଏକ ଭୁଲ ଆକଳନ ପାଇଁ ବା ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଉପନିବେଶବାଦ ଥିଲା ତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠେଇ ହେବ, କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ଉପନିବେଶବାଦର ଯୋଉ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରିହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ ମେସିନାରୀରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପରୁ ଯାହା ଅର୍ଡର ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ଡେଲିଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତଦନ୍ତ ବି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆକଳନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ କଟକ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଅଛି, ସେଠି ସବୁ ଅଫିସର ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅଫିସର ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଟି ରେଭେନ୍ସାକୁ ନେଇକି ଉପହାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ନିଜ ତରଫରୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ କାମ କରାଅ, ପଇସା ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ 60,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଟି ରେଭେନ୍ସା ନିଜେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦାତବ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ ପଇସା ଆଣିକି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆକଳନ ଭୁଲ ଅଛି, ଚାଉଳ ହିଁ ମହଜୁଦ ନଥିଲା, ତେବେ ପଇସା ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଚାଉଳ କିଣିବେ କେଉଁଠୁ? ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏଇ ଆକଳନର କଥା ନୁହଁ, ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସମସାମୟିକ କାରଣ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିଲିନ ବୋଲି ଗୋଟେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଜାହାଜ 6,000 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲଙ୍ଗର ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସେଟଲ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଚାଉଳ ପଡି ରହିଲା, ଲୋକ ଭୋକରେ ମଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଉଳକୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ମାନେ ट्राइबल पीपुल थे से राजा सहित किसी गोटे असुविधा होता, तेणु या जाकि सॉर्ट आउट कर समाधान कर, तेणु जो से बालेश्वर और मयूरभंज यात्रा कले प्रथम थर पर दुर्भिक्षर जो कराल चित्र निजे प्रत्यक्ष भाव में अनुभव कले, दैट वाज द पॉइंट वेयर ही चेंज्ड। सेटा ही थिला से घटना, से अनुभूति पर से परिवर्तन है, से टेलीग्राम कले आमको चाउल दरकार, से टेलीग्राम रे रिपोर्ट आसला चाउल मिलिबो नहीं, से पुनर्बार टेलीग्राम कले से लगे जहाँ जमी चाउल आनिले, किंतु चाउल आनिला पर असुविधा कौन है ना सेतेबेले समुद्र रे पुरी समुद्र रे कूल को आसिक जहाज लगी पार नथला, तेणु एमान को स्टीमर नहीं जाइए चाउल आनिबाक पड़ुथला, एवं सेतेबेले लोक माने दुर्बल होई सारथिले खाइबा बाबू, तेणु सब एकदम एक भल संख्यार कुली मिलू नथिले, तेणु समुद्र रु चाउल ओह्लैबा 10-15 दिन समय लगला, सेठू आपनकर सगड़ गाड़ी रे बोही कटक आनिबाकू आउ 10-15 दिन समय लगला। कटक रु विभिन्न आभ्यंतरीण अंचल को पठाइबार कौनसी अवकाश नथिला, कारण सेतेबेले पाग प्रतिकूल थिला एवं वर्षा प्रचुर होउतला, एवं से जो 1866 जुलाई रु अक्टोबर कथा हमें कहवा, कारण नवेम्बर नेक्स्ट फसल आसला एवं से फसल आसला बेलू दुर्भिक्ष बंद हो गला, किंतु ये जो 4-5-6 मास कथा हमें कहवा से पाग एतुर प्रतिकूल थिला जे टी रेभेन्सांकर तत्वावधान रे आसीथवा अनेक जहाज नंगर न पकाई पारी फेरी जाइथिले, कारण समुद्र एत अशांत थिला, सेमाने जहाज आसिक नंगर पकाई पार नथा, चाउल बस्ता धरिक आस्थिले एवं फेरी जाइथिले। आभ्यंतरीण अंचल को जो रास्ता थिला से रास्ता सब विच्छिन्न होबा जोगु सेठी रिलीफ पहुंची पारला नहीं। ता संगरे आमर सामाजिक जीवन रे अनेक प्रभाव अछि। सेही जगन्नाथ प्रसाद दास लिखुचंदी जे हइजा जतबेले बेपिबा आरंभ होला, मलेरिया जतबेले बेपिबा आरंभ होला, सेतबेले मेहनतर मानकू नियोजित करागला जे डेड बॉडी को नेकी से माने कोठी पोतिबे, कोठी से डिस्पोज करिवे, किंतु जो माने मुमूर्षु लोक थिले तांको मध्ये हॉस्पिटल बा चिकित्सालय आनिबार व्यवस्था थिला, किंतु आम लोक राजी हेले नहीं, कारण मेहनतर बा छोट जाति कांधर से माने जिबे नहीं। एकदम मरिबा बा दयनीय परिस्थिति न होवा पर्यंत आम लोक निजर स्वाभिमान पाई अन्न छत्र को आसीबाकू मना कले, अन्न छत्र को आसी पारले नहीं। एवं सेठी आहुरी भी असुविधा अछि, जेमिति किछि जमीदार आपनकर थिले एमआर मठर कथा कहूची, सेमाने निजर अमार खोल देइथिले धान लोकंकु देबा पई, किंतु गुडाए जमीदार सेमाने धान को चापिके रखिले, सेमाने अधिक पैसा तेलंगा व्यवसायी को, कना सेतबेले आपण सुनिथिबे गोटे एटा गोटे भूल तथ्य लोकंकु दिया जाय जे तेलंगारू 69टा जहाज आस्थिला चाउल धरिकी ताकू ओल्हेबाकू टी रेभेन्सा देलेनी, एटा एकदम अमूलक, कौन जगह यार नजीर नहीं। बरं
69टा ଜାହାଜ ଆସିଥିଲା ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଚାଉଳ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କିଛି କିଛି ଚାଉଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ କୁ ସେ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପଇସା ଦେଲେ। ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଥିଲା, ତ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ, ଖଣ୍ଡପଡା, କଟକ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ର୍ୟୁମର, ଗୋଟେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ତମେ ଚାଉଳ ଧରିକି ଆସିବ, ଏମାନେ ଛଡାଇ ନେବେ, ଠିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଡାଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିଜନ୍ସ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବିରିନ୍ଥାଇନ ପ୍ରୋସେସରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଏତେ ଦୂର ବିଭୀଷିକାମୟ କଲା, ଏତେ ଦୂର ଆମର ଓଡିଶା ମାନେ ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷ କୁହନ୍ତୁ ବା 30 ଲକ୍ଷ କୁହନ୍ତୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏହି ଦେଶକାଳ ପତ୍ର ବହିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲଟି କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବିବେକ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଜମାନବନ୍ଦୀ ନେବୁ ତା ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ଲୋକ ଆସିବାର ଥିଲା, ଦେଶୀୟ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି? ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ, ଟିକେ କୁଡିଆ, ସେମାନେ ଏତେ ଦୂର ସତର୍କ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ଦୂର ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେଜୁଡିସ୍ ଥିଲା, ବାୟସ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ସାହେବ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଠକ ନୁହନ୍ତି, ଓଡିଆ ଲୋକ କର୍ମବୀର, ଓଡିଆ ଲୋକ ଡେଡିକେଟେଡ ଏବଂ ଓଡିଆ ଲୋକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରି ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳରେ ଥିଲି, ପାଟନାରେ ଥିଲି, ସେଠି ଓଡିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଓଡିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାକିରିଆ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେବାରୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଚିରନମସ୍ୟ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଆମକୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଆମର ଦୟାନଦୀକୁ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ବୀରଙ୍କର ରକ୍ତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କଲେ, ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କଲେ, ସିଏ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆମେ ଓଡିଆ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ। ତେବେ ଇଏ ଜଣେ ଗୋରା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, ଜଣେ ବିଦେଶୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରୁ ବା ଜଣେ ଉପନିବେଶବାଦ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ, ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାରେ କିପରି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରେଭେନ୍ସା କୁହନ୍ତୁ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଏସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଆକଳନ ପ୍ରପର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ, ଫକୀର ମୋହନ କୁହନ୍ତୁ, ଗୌରୀଶଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ହି ୱାଜ ଭେରି କ୍ଲୋଜ ଟୁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର जो आलोचना है से आलोचना निष्कर्ष हिसाब से ओडिया भाषा को सरकारी कल बा सरकारी शासन क्षेत्र में बहुत प्रमोट करते, तार प्रचार प्रसार कराइले। तार कारण थिला तांको लागिला जे भाषा जदि ठीक रहिता ना, काना से गोटे इन्सिडेंट अछि जेतेबेले पुरी रे छोटला टापर चापमैन जाउछन्ती, तांको किछि लोक चेरमुली खाउथवा देखौछन्ती, तो सेमाने किंतु देयर वाज ए कम्युनिकेशन गैप चापमैन को लागिछि जे लोक एटा खाआंती। तेणु जदि एभलिया कंदमूल भली चेरमूल भी मिलुछि, लोक खाइके आराम रहि पारुछन्, ताले दुर्भिक्षरे लोक मरिबे काहेकि अनाहारु मृत्यु हम। तेणु से ओडिया भाषा रे किमिति शिक्षार प्रचार प्रसार होई परिबो से दिगरे से चेष्टा करथिले। तांको लागिथिला वैषयिक ज्ञानर आवश्यकता अछि, तेणु तो कटक सर्वे स्कूल से 1800 केते मसिया 1923 रे तो हेडा बोस होला, से कटक सर्वे स्कूल स्थापन करथिले। से कटक संबलपुर रास्ता दिगरे मध्ये इनिशिएटिव नेथिले, अनेक इरिगेशन बा जलसेचन कार्य इनिशिएटिव नेथिले। तेणु आपण चिंता करंतु। एवं सबुठ बड़ कथा होछि मधुबाबू हुंतु, फकीरमोहन हुंतु, एमानक सहित तांकर खूब व्यक्तिगत संपर्क भलो थिला। तेबे कोनोसी गोटे लोक आ गोटे जिनिस आपण दृष्टांत देखंतु, उत्कल दीपिका बाहरिबार थाए, मुद्रणर कामरे गौरीशंकर राय एवं विचित्रानंद दास व्यस्त थांती। विचित्रानंद दास सेतबेले गोटे प्रस्ताव देले जे आमे किछि पैसा लोकंठु कलेक्शन करिबा एवं से पैसा संग्रह करिकि आमे मध्ये गोटे चाउल वितरण केंद्र जोटा कि सुलभ मूल्य रे एवं ठीक उचित मूल्य रे चाउल देबो तार व्यवस्था आमे करिबा। एवं सेतबेले गौरीशंकर राय मना करथिले, से कहथिले नै आमे मुद्रण कार्य ऊपर बेसी फोकस करिबा। ता अर्थ कोन गौरीशंकर राय घृण्य ये गोटे जिनिस यही बही अच्छी, अर्थ आम गौरीशंकर राय को आम काठगड़ा ठिया करदे से गोटे डिसीजन नहीं, किंतु परवर्ती समय विचित्रानंद दास कन्विन्स करते से थरे कन्विन्स होला गुड़ाई लोक डाकी गोटे 20,000 टंकार फांडी माने फंड जोगाड़ से चेष्टा करते, कि दुर्भाग्यर कथा जो मैंने से प्रोमिज करते प्रतिश्रुति देते से फंड देले ना आर्थिक सहयोग देले ना, आर्थिक सहयोग न देवा कारण से चाउल केन्द्र खोल पारि नथिला। तेणु इतिहास जदि आपण देखिए से इतिहास टाकू गोटे निरपेक्ष भाव देखा पड़े, इतिहास को आपण जज करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं, इतिहास को केवल पढ़िबार मन रखिबार आवश्यकता अछि। इतिहास रे जोटी भूल होइतला से भूल को आपण न दोहराइबार आवश्यकता अछि। कोर्स करेक्शन नारे जदि इतिहास को नहीं लोकों को भ्रमित करा जाए, भूल तथ्य दिया जाए, दैट विल कॉज मोर गुड बैड देन एनी गुड।
दैट विल बी ए डेंजरस एफर्ट एवं आउ गोटे आस्पेक्ट बा दिग अच्छी घटनार से घटनाटा होउची जेतेबेले रेभेन्सा कुआ जाउची टी रेभेन्सा केबेठु चली गलेनी जेतेबेले रेभेन्सा कुआ जाउची सेतेबेले आम कहा मनरे थॉमस एडवर्ड रेभेन्सांकर चित्र आसुनी रेभेन्सार हजार हजार पिला पास आउट होइकी जाइछन्ते तांको आपण पचारंतु सेमाने थॉमस एडवर्ड आउ स्टर्लिंग एभली 4-5टी इंग्रेज ऑफिसर को फोटो दियंतु सेमाने चिन्हि परिबे नाही जे थॉमस एडवर्ड के थिले ए जो टी रेभेन्सा के थिले किंतु रेभेन्सा कहिले ए छुआंकर आखि आगरा नाची उठे कटकर से अति प्रिय नाली कोठा रेभेन्सा इट इज नॉट ए नेम इट इज एन इमोशन ये एक भावावेग ये एक स्पंदन ये एक यात्रा ये एक वार्ता रेभेन्सा कहिले एक स्मृति एक अनुभव एक अनुभूति तेणु जेतेबेले रेभेन्सा एक ओडिशार ऐतिह्य एवं गौरवर मध्य एक स्वाखर एक संतक एवं ये जो गौरव एवं ये जो ऐतिह्यर जो संतक स्वाखर सृष्टि होइछि या पई सरकार विशेष किछि करि नांती जो छुआ माने एठी पढिबो को आछन्ते से माने निजर अध्यवसाय बल जो शिक्षक शिक्षयित्री से पढ़ेवा को आछन्ते से माने निज निजर समर्पण द्वारा ये जो गोटे ब्रांड इमेज रेभेन्सार तयारी होइछि ओडिशा बाहर मध्य रेभेन्सा को जो लोक चिन्हि पारुछन्ती ताहा सृष्टि होइछि एमानंकर समर्पण जोगु एमानंकर दायित्वबोध जोगु एमानंकर अध्यवसाय जोगु तबे यही रेभेन्सार नाम परिवर्तन करबा द्वारा ओडिया समाज प्रति की सुफल मिलिबो कोन लाभ हबो ओडिया समाजर 156 वर्षर महाविद्यालय केबे कोन रेभेन्सा कोनोसी देश विरोधी जाति विरोधी कार्य करिवार नजर अछि कुहा जाय एनीबॉडी हु इज समबडी इन ओडिशा इज रेभेन्सा बयान तेणु रेभेन्सारो बिजू पट्टनायकर कथा कहतु नंदिनी शतपथी जानकी पट्टनायकर कथा कहतु एबळे अनेक ओडिशार बरण्य पुत्र सेठु पास आउट होइछन्ती सेठु पाठ पढिछन्ती तो सेमानकर ओडिशा प्रति जेतेबेळे अवदानर कथा उठे सेमानकु चिंता शक्ति बोध शक्ति सेमानकु ज्ञान दिग देथिबा रेभेन्सार कोन कोनोसी अवदान नहीं तो से रेभेन्सार नाम परिवर्तन एक उद्भट चिंता होई पारे जदि दिगरे सरकार कोनोसी निष्पत्ति नेउछन्ती होय तो प्रतिक्रिया हबो होय तो विरोध हबो किंतु यहा द्वारा ओडिया अस्मितार की लाभ हबो ओडिया माने ओडिशार एवं ओडियांकर की लाभ हबो आपण चिंता करंतु जदि रेभेन्सा भली आउ 10टी 15टी महाविद्यालय सृष्टि करिवार क्षमता सरकारंकर अछि से दिगरे जदि सरकार प्रचेष्टा करि परिबे ताहा होय तो ओडिशा एवं ओडियांक पय शुभंकरी हबो तो सेगुडे को ओडियांक बरपुत्रंक नामरे नामित करा गले ताहा ओडिया अस्मिता प्रति एक समर्पण हेबो किंतु जहाकू ओडिया बिना द्विधारे निर्द्वंद्वरे ग्रहण करि सरथिन सेही अनुष्ठान को सेही महान अनुष्ठान को पुनर्बार विवादीय करी वितर्कर एक विवादीय वितर्क काठगड़ार ठिया करी सरकार की लाभ पाइबे मतामत तथ्य उपस्थापना सब बेले आमर विचार आपण माने विचार करिवे आउ एक दिन देखा हबो अन्य एक प्रसंग को नहीं मु विश्वराज नायक जय ओडिशा परिवार तरफ आपण मानको अनेक अनेक धन्यवाद जय जगन्नाथ जय ओडिशा।